Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani, NPM 2001111074, kelas E semester 6. Di sini saya akan membahas 10 judul makalah yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama ialah pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Pengertian bimbingan secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang artinya menunjukkan. Pengertian konseling menurut bahasa ialah terjemahan dari konseling. Dalam kata lain berarti to give advice atau memberikan saran dan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan penyuluhan. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan umum, membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik, sedangkan tujuan khusus ialah membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian di sini ada fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ialah pencegahan, dan yang kedua ialah fungsi pemahaman, yang ketiga ialah fungsi perbaikan, keempat fungsi pemeliharaan, dan yang kelima ialah fungsi penyembuhan, keenam ialah fungsi penyaluran, ketujuh ialah fungsi penyesuaian, dan yang terakhir ialah fungsi fasilitasi. Bab yang kedua ialah landasan dasar bimbingan dan konseling. Landasan yang pertama ialah landasan filosofis yang membahas tentang makna dan fungsi prinsip-prinsip filosofis bimbingan dan konseling, hakikat manusia, tugas dan tujuan kehidupan. Kemudian landasan yang kedua ialah landasan historis yang membahas tentang A. Sekilas tentang sejarah bimbingan dan konseling, B. Perkembangan layanan bimbingan dan konseling di Amerika, C. Perkembangan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan yang ketiga ialah landasan religius. Hal yang berkenaan dengan landasan tersebut ialah A. Manusia sebagai makhluk Tuhan, B. Sikap keberagamaan, C. Peranan agama. Landasan yang keempat ialah landasan psikologis. Hal yang perlu dikuasai ialah A. Motif dan motivasi, B. Pembawaan dasar dan lingkungan, C. Perkembangan individu, D. Belajar balikan dan penguatan, E. Kepribadian. Kemudian landasan yang kelima ialah landasan sosial dan budaya. Yang keenam landasan ilmiah dan teknologis, dan yang ketujuh ialah landasan pedagogis. Bab yang ketiga ialah prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan dan konseling. Yang pertama ialah prinsip umum bimbingan dan konseling berkenaan dengan A. Sarana dan layanan, B. Permasalahan individu, C. Program layanan, D. Pelaksanaan layanan, E. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip khusus bimbingan dan konseling. Yang pertama ialah atau yang A ialah yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan, B. Yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Bab yang keempat ialah asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, asas-asas bimbingan dan konseling ialah A. Asas kerahasiaan, B. Asas kesukarelaan, C. Asas keterbukaan, D. Asas kekinian, E. Asas kemandirian, F. Asas kegiatan, G. Asas kedinamisan, H. Asas keterpaduan, I. Asas kenormatifan, J. Asas keahlian, K. Asas alih tangan, I. Asas tutpuri handayani. Bab yang kelima ialah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ialah A. Layanan orientasi, B. Layanan informasi, C. Layanan penempatan dan penyaluran, D. Layanan bimbingan belajar, E. Layanan konseling perorangan, F. Layanan bimbingan konseling kelompok, G. Kegiatan penunjang.
Bab yang keenam ialah kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling. Pengertiannya ialah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat sekitar. Kedua ialah macam-macam kegiatan pendukung. Apa saja? A. Yaitu aplikasi instrumen bimbingan dan konseling. B. Himpunan data. C. Konferensi kasus. D. Kunjungan rumah. E. Tampilan kepustakaan. F. Alih tangan kasus. Bab yang keenam ialah miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Maksudnya ialah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang harus diterapkan berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling sehingga melahirkan miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Masalah yang mengejala dalam bimbingan dan konseling. A. Konselor sekolah dianggap polisi sekolah. B. Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai pemberi nasihat. C. Bimbingan dan konseling dibatasi pada menangani yang insidental. D. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri. E. Konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif. F. Menganggap bimbingan dan konseling bisa dikerjakan oleh siapa saja. G. Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling harus bisa langsung dilihat. H. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Bab yang ke-8 ialah masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Cara menanggulangi masalah. A. Pengajaran remedial. B. Pengaturan ruang sumber belajar. C. Pendidikan inklusi. D. Pengulangan berulang. Faktor yang mempengaruhi belajar. A. Faktor anak didik. B. Faktor sekolah. C. Faktor keluarga. D. Faktor masyarakat sekitar. Bab yang ke-9 ialah masalah umum dan penanggulangannya. Jenis-jenis masalah. A. Masalah emosi. B. Masalah perilaku sosial. C. Masalah moral. D. Masalah keluarga. Penanganan kasus. A. Langkah-langkah penanganan kasus sebagai gambaran umum. 1. Deskripsi awal kasus. 2. Ide-ide tentang perincian permasalahan. 3. Upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan. 4. Upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok. Bab yang ke-10 ialah peranan guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Cara guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan belajar pada siswa ialah A. 1. Membantu siswa mengembangkan potensi. B. Membantu guru memahami peserta didik. C. Membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi. D. Membantu pendidikan dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik. E. Membantu orang tua memahami kondisi anak. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Apabila ada kekeliruan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.